नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही राज्य में राजनीतिक हिंसा का भयंकर दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कई प्रमुख इलाकों से आगजनी, भारी तोड़फोड़ और हत्या की खौफनाक खबरें लगातार सामने आ रही है। वहीं राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आपस में बुरी तरह भिड़ गए हैं, जिससे चारों तरफ तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है। विधानसभा चुनाव के बाद जो डर था वही हुआ। बंगाल में सत्ता हाथ से क्या निकली, एक बार फिर बंगाल के शहर शहर रण क्षेत्र में तब्दील हो गए। कहीं पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ तो कहीं आगजनी। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जगह जगह से हिंसा की तस्वीर सामने आने लगी है। यह तस्वीरें पश्चिम बंगाल के संदेशखाली इलाके के है। आरोप है कि बंगाल में हार से बौखलाई टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया, लेकिन जैसे ही बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ताओं को पता चला, माहौल हिंसक हो गया। दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच महाभारत छिड़ गई। अज्ञात लोगों ने टीएमसी दफ्तर पर हमला किया। वहां रखे फर्नीचर और दूसरे सामान के साथ साथ दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए। वहीं टीएमसी ने इसके जरिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। আমরা সকালে পার্টি অফিস খুলতে এসে জানতে পারছি এই অবস্থা হয়েছে। দেখলাম আমরা আচ্ছা যে এইভাবে আমাদের দলের সমস্ত ফ্ল্যাগ থেকে আরম্ভ করে আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি থেকে ছবি থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধীর ছবি, মনীষীদের ছবি সব কিছু ভাঙচুর করেছে, তারা পুড়িয়ে দিয়েছে এবং আমাদের পার্টি অফিসের চেয়ার থেকে আরম্ভ করে টিভি থেকে আরম্ভ করে সবগুলো তারা চুরি করে নিয়ে চলে গেছে। আচ্ছা, প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন? প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম, প্রশাসন তো এনকোয়ারি করে দেখে গেল। আচ্ছা, কেন বলতে এর নির্বাচনে ফলাফল প্রকাশের পর থেকে এই ঘটনাটা বিভিন্ন জায়গায় ঘটে চলেছে। ব্যক্তিগত পর্যায়েও আমাদের দলের নেতৃত্ব কর্মীর উপর আক্রমণ হচ্ছে এবং আমাদের দলীয় পার্টি অফিসগুলোকে কোথাও দখল করে নেওয়া হচ্ছে, কোথাও জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কোথাও ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের একটা প্রচেষ্টা চলছে ঘটনা। তাহলে তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই তাদের কর্মীদের উপর, এটাই ধরে নিতে হবে। আপনারা কি অভিযোগ করেছেন? আমরা থানায় এক মৌখিকভাবে জানিয়েছিলাম, পুলিশ এসে এনকোয়ারি করে গেছে। আমরা থানায় লিখিত অভিযোগ করব যে দোষী ব্যক্তিদের আমরা শাস্তি চাই। আমরা একটা পার্টি অফিস, মানে কারো ব্যক্তিগত অফিস নয়, এটা কাকসা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েক হাজার কর্মীর অফিস। এখানে প্রায় 160টা পঞ্চায়েতের মেম্বার আছে, এখানে পঞ্চায়েত সমিতির 18টা মেম্বার আছে, জেলা পরিষদ 3 জন মেম্বার আছে। এতগুলো মানুষের সম্মিলিত জায়গা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস এবং কর্মীদের কাছে এটা একটা বলতে পারেন মুসলিমদের ক্ষেত্রে মসজিদ, হিন্দুদের ক্ষেত্রে মন্দির। সেই জায়গার উপর আঘাত আছে, মানে এটা কিন্তু যারা করছে তারা কিন্তু ভুল করছে। ভবিষ্যতে কিন্তু এই জিনিস আমরা বরদাস্ত করবো না। वहीं नेजहट थाना क्षेत्र के बिटपोल और बामन घेरी इलाके में दो गुटों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई और देखते देखते अचानक गोलीबारी होने लगी, जिसमें पुलिस अधिकारी, एक महिला कांस्टेबल और एक बीएसएफ जवान घायल हो गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस अधिकारी और महिला कांस्टेबल को चितरंजन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बीएसएफ जवान का मिलिट्री अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हालांकि घटना के बाद एसपी नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल और बीएसएफ जवानों की तैनाती कर निगरानी की जा रही है। वहीं इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि किसी भी पार्टी के कार्यालय पर कब्जा करने का इरादा नहीं है। দেখুন, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সৈনিক। আমরা কোনোদিন না চাইনি কি আজ পর্যন্ত কারোর পার্টি অফিস দখল করব বা কোনো রকমভাবে মারামারি, আমরা এসবে আমরা কোনোদিনও বিশ্বাস করি না। আমরা চাই সব মানুষ ভালো করে থাকুক, ভালো করে যারা যেভাবে ব্যবসা করছিল ব্যবসা করুক। আর আমরা কোনোদিনও চাই না কি মানে কারো পার্টি অফিস আমরা দখল করব বা আমাদের একটা নীতি আদর্শ আছে, আমরা সেই নীতি আদর্শের মেনে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পথে হাঁটব। আমাদের সেন্ট্রাল থেকে নিয়ে রাজ্য নেতৃত্ব থেকে নিয়ে সবাই বলেছে এই জিতটা মানুষের জিত, বাঙালি সমাজের জিত। আর আমরা সবসময় কোনোদিনও ঝগড়া অশান্তি করব না। খুশির দিনে আমরা সবাইকে লাড্ডু খাবো আর লাড্ডু খাওয়াবো, আর সবার সাথে মিলেমিশে এই পার্টিটাকে কীভাবে। বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে বিজেপি কর্মীরাই বা বিজেপি প্রার্থীরাই মাইকিং করে ঘোষণা করছে যে কোনো রকম বিশৃঙ্খল যদি কেউ করে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেবে। সেই বিষয়ে কি আপনারা কোনো কিছু পরিকল্পনা করেছেন? দেখুন, আইন মতন চলবে, সেইভাবে আইন মতন চলে যেইভাবে সিস্টেম, সেই সিস্টেমেটিক হিসাবে সব কাজ হবে। আর কোনো রকমভাবে ঝুট ঝামেলা অশান্তি ভারতীয় জনতা পার্টি বরদাস্ত করবে না। অন্য দলের ছেলেগুলো কী করছে, গেরুয়া আবির মেখে চলে আসছে, সব জায়গায় ঝান্ডা লাগাচ্ছে আর উল্টাপাল্টা কাজ করে বিজেপি পার্টিকে কীভাবে বদনাম করতে হবে সেই কাজগুলো ওরা করছে। সেই জিনিসগুলো ভারতীয় জনতা পার্টি কোনোদিনও বরদাস্ত করবে না, ওর জন্য আইনও পদক্ষেপ নিতে হবে। हालांकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद हिंसा हमला
आगजनी जैसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन 15 सालों के बाद टीएमसी के सत्ता हाथ से जाने के बाद कई शहरों में हिंसा हो रही है, जो लोकतंत्र को शर्मसार करती है। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन अब बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। अब देखना यह है कि ये हिंसा का दौर कब तक चलेगा और कब यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित होगी।